تو عزیز طلبہ آج جو ہے ہم سیٹ کے اقسام ٹائپ آف سیٹ جو ہے آج ہمارے یہ دوسرے ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو ٹائپ آف سیٹس، دیر آر 4 ٹائپس آف سیٹس۔ سیٹ کے جو ہے 4 اقسام ہیں۔ پہلا ہے یک رکنی سیٹ، دوسرا ہے خالی سیٹ، تیسرا ہے محدود سیٹ اور چوتھا ہے لامحدود سیٹ۔ اب یک رکنی سیٹ یعنی اس کے یک بولے تو ایک، سنگل کے معنی ایک، تو ایسا سیٹ جس میں صرف اور صرف ایک رکن ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ یک رکنی سیٹ بولتے ہیں۔ A set consisting only one element is called a singleton set۔ اب اس کے ہم کچھ ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ ایک سیٹ ہے جس میں صرف ایک حرف ہے آئی، بی ایک سیٹ ہے جس میں جو ہے ایک کلر کا نیم ہے ریڈ یا ہرا کلر ہے جو ہے، تو فرض کیجئے ریڈ لال کلر ہے یا ایسا جو ہے، تو جس میں صرف ایک ہی رکن رہنا، اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایک ہی رہنا، تو وہ کیسا ہے؟ وہ کیا کہلاتا؟ یک رکنی سیٹ کہلاتا۔ اس کے بعد ہے خالی سیٹ۔ خالی سیٹ یعنی ایمٹی سیٹ، ایسا سیٹ جس میں ایک بھی رکن نہ ہو، تو اس کو ایمٹی سیٹ یا نل سیٹ کہتے ہیں۔ اس کو جو ہے خالی کرلی بریکٹ بھی بنا دیے تو بھی اس سے ظاہر کر سکتے، یا پھر اس کو اگر اور لکھنے کا ہے تو ہم جو ہے یہ فائی اس کا بھی استعمال کرتے کہ یعنی اس سیٹ میں کوئی بھی رکن نہیں ہے۔ اب اس کا تیسرا جو ہے محدود سیٹ۔ اب محدود کے معنی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہم جس کو گن سکتے، کاؤنٹیبل ہے، یعنی اس کے ایلیمنٹس کو ہم کیا کر سکتے؟ کاؤنٹ کر سکتے۔ تو ایسا سیٹ جس کے ارکان کو شمار کیا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے، تو ایسے سیٹ کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ محدود سیٹ کہتے ہیں۔ اب ایک سیٹ کی ہم مثال لے لیں گے۔ ایک سیٹ ہے جس میں اے، ای، آئی، او، یو، یہ کیا ہے؟ یہ انگریزی کے حروف علت ہے، واولس کتنے ہم کو معلوم ہے، کتنے ہیں یہ؟ 1 2 3 4 5 نمبر آف اے جو ہے اگر ہم سیٹ کو نکالے تو یہ کتنا ہو جاتا؟ 5 ہو جاتا۔ یعنی ایسا سیٹ جس کو ہم فائنائٹ سیٹ بولتے ہیں، محدود سیٹ، ایسا سیٹ جس کے ارکان کو ہم کیا کر سکتے؟ کاؤنٹ کر سکتے۔ اور لامحدود سیٹ، انفائنائٹ سیٹ، ایسا سیٹ اب اس کے ارکان جو ہے جیسا کہ طبعی، اس کو پہلے اس کے لامحدود سیٹ یعنی ایسا سیٹ جس کے ارکان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک ہم جو ہے ایک ایگزامپل لے لیتے، طبعی اعداد کا سیٹ، نیچرل نمبرز، جس کو ہم n سے ظاہر کرتے، کل ہم اس کی مثال دیکھے تھے۔ اب ہم کو معلوم ہے کہ یہ کتنے ہیں، تو 1 2 3 4، یہ انکاؤنٹیبل ہے نا، تو ایسے سیٹ کو کیا بولتے ہیں؟ لامحدود سیٹ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹائپ آف سیٹس یعنی سیٹ کے اقسام ہیں، 4 اقسام ہیں۔ آپ کیا کیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کو لکھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد سیٹ میں جو دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے وین خاکے۔ وین خاکے کیا ہے؟ وین ڈائیگرام جس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ وین خاکے ایک جو ہے مشہور ریاضی داں تھا جس کا نام تھا جان وین۔ تو جان وین نے کیا ہے، سیٹ کو لکھنے کا جو ہے طریقہ، ایک نیا طریقہ ایجاد کیا کہ وہ جیومیٹریکل بند شکل میں کلوز فیگرز کے اندر جو ہے وہ سیٹ کے ایلیمنٹس کو لکھ کے جو ہے ظاہر کرنے کا طریقہ، تو اس طریقے کو وین خاکے یا وین ڈائیگرام کہتے ہیں۔ سیٹ لکھنے کے لیے بند شکل کا استعمال سب سے پہلے برطانوی ریاضی داں جان وین نے کیا تھا، اس لیے ایسی اشکال کو وین خاکے کہتے ہیں۔ اب اس کو ہم مثال سے سمجھیں گے۔ مثلاً
मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि एक सेट है, सेट ए है 2 4 6 8 10। तो अगर इसको हमको वैन खाकों में बताने का है तो वैन खाके के लिए हम कोई भी एक बंद शक्ल का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। हम जो है एक शक्ल ले लेंगे इसके अंदर, और इसको नाम, ये सेट का नाम है हमारे ए, ये 2 4 6 8 10। तो ये जो है सेट को वैन खाकी की मदद से हमने लिखे। तो ऐसा कोई भी सेट को आप वैन खाकी की मदद से लिख सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक दूसरा एक बी सेट है। बी सेट में हम जो है अंग्रेज़ी के हुर्फ़ इल्लत या फिर वावेल्स को ले लेंगे, ए ई आई ओ यू। ये सेट को अगर वैन खाकी की मदद से लिखने का है तो हम कोई भी इस बंद शक्ल को इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे सेट का नाम है बी, ए ई आई ओ यू। इस तरीक़े से जो है सेट को वैन खाकों में हम ज़ाहिर कर सकते हैं। ये बात समझ में आएगी। वैन खाके बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, ये दोनों मिसालों को लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये ज़िम्नी सेट किसे कहते हैं वो समझा देता हूँ। ठीक है, ये लिख लीजिए ज़रा इसका स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद का जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है ज़िम्नी सेट। अब ज़िम्नी सेट बोले तो किसको बोलते हैं? अगर ए और बी दो सेट है, ए एक सेट है और बी एक सेट है, और सेट बी का हर रुकन सेट ए का भी रुकन है, तब बी को सेट ए का ज़िम्नी सेट कहते हैं, और इसे बी बिलोंग्स टू ए, बी सबसेट है ए का, इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं। अभी लिखा वाला थोड़ा सा समझने के लिए, लेकिन जब मिसाल लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से समझ में आ जाता। ये वैन खाके जो है हमारा हो गया, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब इसकी एक मिसाल ले लेंगे। मसलन एक दो सेट है, एक है पहला ए सेट है। ए सेट में कुछ अरकान हैं, 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और एक बी सेट है, बी सेट में 2 4 6 8 और ये 10। अब आप ज़रा देखो, दोनों सेट में सेट ए के रुकन हैं 1 to 10 है, और बी के जो रुकन हैं 2 4 6 8 10 है। यानी बी के जितने रुकन हैं वो सेट ए में मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं, और सेट बी का हर रुकन ए का भी रुकन है, ये ए का रुकन है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है रुकन है, तब बी को सेट ए का ज़िम्नी सेट कहते हैं, और इसे बी, अब यानी बी सबसेट है ए का, ऐसा लिखते हैं। तो अब इसका मतलब है कि अगर हमने लिखे कि बी के तमाम अरकान सेट बी के लिखे, अगर तो सेट बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है, इसलिए बी सबसेट है ए का। समझ में आ रही बात ये? यानी हमको ऐसा होना कि बी कोई भी सेट है, अगर एक दो सेट है तो दो सेट में से एक जो छोटा सेट है, अब छोटा सेट उसको समझ के चले, अगर इसी वजह से दूसरे में उसके अरकान पूरे मौजूद होना, तो बड़ा वाला सेट जो रहता है वो बड़ा, मतलब जो जिसके अंदर अरकान मौजूद रहेंगे वो बड़ा वाला सेट रहेगा। तो बी के तमाम अरकान ए में मौजूद रहते हैं, तो बी सबसेट है ए का। इसको वैन खाके के ज़रिए भी हम ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर हमने जो है वैन खाका बनाए, तो हम पहले सेट ए ले लेंगे। सेट ए में कितने अरकान हैं हमारे? तो इसके बाद हम क्या करना, सबसे पहले इसमें एक सेट बी भी बना लेना, आसान हो जाता। सेट बी, अब हम अरकान लिखेंगे। ए में 1 है, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आप गौर करो कि ये जो सेट है, सेट ये बी है। अब बी में जो रुकन मौजूद है
2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सेट ए में भी मौजूद है, इस वजह से ए बड़ा सेट हो गया, ये बी उसका छोटा सेट है, यानी बी सबसेट है ए का, इसको ऐसा जाहिर करते। तो बी सबसेट है ए का, ज़िम्नी सबसेट, और उसको ज़िम्नी सेट जो बोलते हैं उर्दू में, उसको इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। तो ये समझ में आया आपके, इसको ज़रा अच्छे से लिख लो, आसानी से जो है आपके इंशाल्लाह समझ में आ जाता। इसके कुछ क्वेश्चंस है 2.3 1.3 में होंगे उसके क्वेश्चंस, 1.3, या फिर मैं जो है लास्ट में आपको जो है कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, उसमें से आपको देखकर जो है इसके सवालात को हल करने का है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कल मैंने आपको जो होमवर्क में जो सवालात दिया था, मश्क दिया था, मैं आपको उसके जवाबात अभी बताऊंगा, ठीक है। अब ज़रा जो है लिख लीजिए ये पहले। अब देखो ये जो है कल मैंने आपको जो होमवर्क में मश्क दिया था उसके सवालात है। पहले जो है कसीर मुतबादिल जवाबात वाला सवाल है। तो पहला सवाल नंबर क्या है, झैल में कौन सा ग्रोथ सेट है। तो हमको 4 दिए वाले हैं, हफ्ते के 7 दिन, बी है गांव के खुश व खुर्रम अशख़ास, सी है स्कूल के होशियार तुलबा, और डी है दरसी किताब के आसान मिसालें। अब सेट की क्या तारीफ़ है, सेट की तारीफ़ है कि अशिया के वाज़े मजमूए को सेट कहते हैं। अब वाज़े मजमूआ बोले तो जिससे बोलने के बाद हमारे को उसके अंदर की चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाना। अब यहाँ पर ए है हफ्ते के 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन बोलते बराबर हमारे जहन में जो है 7 दिनों के नाम आ जा रहे, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार। फिर उसके बाद बी गाँव के खुश व खुर्रम अशख़ास। अब गाँव के खुश व खुर्रम अशख़ास के बारे में ऐसा है कि कौन शख्स जो है खुश व खुर्रम है, हम अगर किसी के ज़ाहिरी तौर पे देख के बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे मुबहम हो गया, किसी को लगता है कि भाई मैं पैसे देने वाला हूँ तो वो ज़्यादा खुश है शायद, लेकिन कुछ लोग बगैर पैसे वाले भी रहते लेकिन खुश व खुर्रम रहते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन खुश व खुर्रम रहेगा इसके बारे में हम बोल नहीं सकते, यहाँ वाज़े हमारी बात नहीं हो रही। फिर सी है स्कूल के होशियार तुलबा। स्कूल के होशियार तुलबा के बारे में हम नहीं बोल सकते कि कौन सबसे ज़्यादा होशियार है। हमको जो समझ में आता कि भाई इन्हें होशियार है, कभी कभी जब एग्ज़ामिनेशन आते या फिर और कोई मौका आता तो दूसरा कोई उससे ज़्यादा होशियार हो सकता, हम यहाँ पर भी जो है इसके बारे में नहीं बता सकते। दरसी किताब के आसान मिसालें, दरसी किताब में जो भी मिसालें रहती अगर आसान है या मुश्किल है ये तुलबा पर मुनहसर है। किसी को कोई आसान सबन कोई मिसाल आसानी से समझ में आती, किसी के लिए मुश्किल हो जाती। तो अब ये चारों पे भी हमारी बात हुई तो हमारे को आसानी से ये बात महसूस हो रही कि इसके अंदर इसका जो जवाब है वो होना चाहिए ए, यानी हफ्ते के 7 दिन। हफ्ते के 7 दिन ये वाज़े तौर पे हमें समझ में आ रहा कि हफ्ते के 7 दिन हम जो है किसी को भी हम पूछेंगे तो हफ्ते के 7 दिन बोले तो आसानी से बोल सकता। तो इसका जवाब है ए। पर दूसरा सवाल है, अगर पी एक कॉलेज वर्ड है, कल भी हमने एक देखे थे, ये लफ्ज़ के हुर्फ का सेट है, तो सेट पी के फहरिस्ती तरीक़े से ज़ैल में से कौन सा सही है। ये कल हमने एक मेरे ख़्याल में एक वर्ड था, कौन सा था वो, ठीक है ध्यान में, तो वो वर्ड का जो है हमने ऐसा फहरिस्ती तरीक़े से लिख के देखे थे, जहाँ पर हमारे इस तरीक़े में कैसा है कि जहाँ पर वर्ड डबल आ गया तो हम उसको सिंगल एक ही बार लिखते, डिवीज़न था शायद। तो यहाँ पर भी कॉलेज है, कॉलेज के सी ओ बराबर हो गया एल यहाँ पर डबल ले लिया तो ए में ए जो है जवाब सही नहीं है। यहाँ पर CLO ये भी सही नहीं है। यहाँ पर सी है फिर ओ लिया, फिर एल डबल आने के बाद फिर एक ही बार ले वाला है, ई डबल आने के बाद फिर एक ही बार ले वाला है, और जी फिर उसके बाद ये COLG ये भी मुनासिब नहीं है। तो इसका जवाब जो दूसरी जो मिसाल है हमारी वो क्या है, इसका जवाब है सी ऑप्शन जो है इसके अंदर सही है। उसके बाद तीसरा सवाल है, अगर M एक सेट है जिसमें रुकन है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो इसके अंदर उसके अरकान की तादाद कितनी है बोला, नंबर ऑफ़ M के अंदर कितने अरकान हैं, 5 है, 6 है, 4 है, कि फिर ये यहाँ डबल 4 आ गया, यहाँ पे 7, कितने अरकान हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने, कौन सा ये ऑप्शन, फिर ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही जवाब। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके जवाब से इसको मैच कर लीजिए, फिर आगे का जो सवाल है वो मैं आपको समझा देता हूँ।
اب دیکھو یہ دوسرا سوال ہے دیے ہوئے سیٹ کو فہرستی طریقے سے لکھنے کا ہے. تو پہلا جو سیٹ دیا والا ہے اے، یہ 1 سے 20 تک مفرد اعداد کا سیٹ ہے. مفرد اعداد کس کو بولتے ہیں؟ ایسا اعداد جو خود کے پہاڑے سے تقسیم ہوتا، کسی دوسرے کے پہاڑے سے تقسیم نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے اے پہلا جو ہے، پہلا مفرد اعداد 2 ہے، پھر 3 ہے، پھر 5 ہے، پھر 7 ہے، اس کے بعد 9 نہیں ہے، 3 سے تقسیم ہوتا، 11 ہے، اس کے بعد 13 ہے، اس کے بعد 15 نہیں ہے، 15 تقسیم ہو جاتا، پھر 17 ہے اور پھر 19 ہے. اب اس کے آگے کے بھی نہیں کیوں لینا ہے؟ تو 1 سے 20 تک کے مفرد اعداد کا سیٹ، 3 2 3 5 7 11 13 17 19، یہ جو ہے مفردات کا سیٹ ہوگا. پھر دوسرا سوال کیا ہے؟ بی ایک ایسا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایگزامپل کرے اس کا، بی یہ کرکٹ لفظ کے حروف کا سیٹ ہے. تو بی میں ہم ایسے اس کے جو لیٹرز لیں گے، جو پھر سی آر آئی، اب سی ڈبل آ گیا، پہلے سے آ گیا، اس وجہ سے ڈبل نہیں لیں گے اس کو، کے ای اور یہ ٹی، کرکٹ، یہ ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ پھر یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ایگزامپل میں ہم دیکھیں کہ حرف تہجی، انگریزی حرف تہجی کے حرف علت بولے تو اس کو ہم سی سے نہ دیجیں گے، واولز جس کو بولتے ہیں اے ای آئی او یو. اچھا، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا ترتیب میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے او لکھ دیے، پھر یو لکھ دیے، پھر آئی لکھے، پھر اے لکھے، پھر ای لکھے، تو بھی چل جاتا. ترتیب سے لکھنا اس کے لیے کمپلسری سیٹ میں لکھنا نہیں ہے. اے ای آئی او یو حرف علت ہے، اس کو جو ہے واولز بولتے ہیں. اس کے بعد ڈی، یہ 50 سے چھوٹے 4 کے اصحاف کا سیٹ ہے، یعنی پہاڑا جو ہے 4 کا پہاڑا 50 سے کم تک ہم کو پڑھنے کا ہے. تو یہ ڈی سیٹ ہم لکھیں گے. سب سے پہلے تو 4 کا پہاڑا لکھیں، 4 × 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28، جگہ نہیں ہے آگے تو یہاں پہ لکھتا ہوں میں، 4 8 32 4 9 36 4 10 40. اب اس کے بعد بھی آگے پہاڑا رہتا، یا پھر 4 سے 4 کے اضافے میں جاتا تو پہلا، اس کے بعد آئے گا 44 اور اس کے بعد آئے گا 48. اس کے بعد والا نہیں آئے گا کیوں تو ہم کو 50 سے کم ہونا. اس کے بعد ای، یہ 1 سے 50 کے درمیان میں کامل مربع اعداد کا سیٹ ہے. تو یہ ای سیٹ لکھیں گے ہم، کامل مربع لکھنا ہے. پہلا کامل مربع جو ہے پہلے کا 1 کا 1 ہے، دوسرا کامل مربع کیا ہے؟ 4 ہے، 2 کا، پھر 9 ہے، پھر 16 ہے، اس کے بعد 25 ہے، اس کے بعد 36 ہے اور اس کے بعد 49 ہے. اس کے بعد نہیں ہے کہ تو 50 تک ہم کو لینے کا. تو اس طریقے سے یہ جو ہے آپ اپنے جوابات سے ان جوابات کو ملائیے، چیک کیجئے اور صحیح اس کو جو ہے حل کر لیجئے. اس کے بعد میں آج بھی جو ہے آپ کو دوسرا مشقی سیٹ جو ہے ہوم ورک کے لیے دے رہا ہوں. وہ مشقی سیٹ انشاءاللہ ہم اور اس کو کل حل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ مشقی سیٹ آپ اپنے پاس حل کر کے رکھنا، ٹھیک ہے؟ لکھ لیجئے اس کو.